Buset Pak. Minjem. Sampai jam dia. Sini Pak, sambil. Ustaz, ini Ustaz. Ustaz. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa alihi. Kemudian yang saya hormati Ustaz M. Syafirin, keluarga besar pamandah kami Bapak Busron beserta keluarga besarnya yang mempunyai hajat pada hari ini, paman kami, bibi kami yang hadir pada hari ini, para undangan yang saya hormati, semoga kita semuanya diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas nikmatnya Allah karuniakan kepada kita. Pada hari ini kita dapat memenuhi undangan Saibul Hajat pamandah kami Pak Busron Abdullah, yang mana pada hari ini memperingati haul istrinya Kartina binti Abdullah Hasan, dan sekaligus selamatan beliau yang mana memasuki usia 80 tahun. Dengan demikian kita doakan bersama-sama semoga beliau yang panjangkan umurnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga pada malam hari ini orang alim, orang soleh hadir bersama-sama kita dengan harapan kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita, semoga telah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun acara kita pada malam hari ini bacaan surah Yasin, yang mana pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah
serta doa yang mana doa jamaah saja. Kemudian dilanjutkan dengan untuk bacaan Yasin dan doa ini dipimpin oleh Ustaz Munsofiri. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh ayah kita Syekh Awad Ahmad Tatamimi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita ikuti pembacaan surah Yasin dan doa. Semoga kita punya membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dikabul kami tulis doa hadrat Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-kiramil muhtadin wa azwajihi tahiratin mahajil mu'minin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwah ulama al-'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadatina sufiyya wa ulai kaum ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا في الدين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى جميع المرحومين المذكورين كاتبين بنت عبد الله حسن جوهر كنان بن محمد هجر رصيدة بنت رسمان عبد الله بن محمد صالح حليمة بنت هاجي محمد صالح هلوية بنت هاجي محمد صالح حجته جميلة بنت محمد صالح ووصولهم وفروحهم والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كم أهلكنا من قبلهم من القرون لهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعمل وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عنه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأرسل وتقبل ثواب ما قرأناه في سورة ياسين، وما هللنا وما تلونا وما ذكرنا وما سبحنا وما صلينا وما استغفرنا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين، ثم إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى أرواح أتباعه في يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثواب قراءتنا فداء لهم من النار، وعدا لهم من النار، وسترا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسلامة لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وبراءة لهم من النار، وبشارة لهم من النار، ووقاية لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم ومحلهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم ومحلهم حفرة من حفرات النيران. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انزل على قبورهم الروح والريحان والفسحة والآمان والعفو والرضوان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واشف مرضانا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمالنا. جمعا توفنا وأنت راض عنا فلا تغيبنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الغرة. واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها وابعثنا عليها غير مفتونين ولا ضال ولا مغيرين، وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh
المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم pada seluruh bait. Pak Busran, Pak. Busran bin Abdullah. Nama PBN. Wajah sekarang nama bertahu. Mudah-mudahan Pak Busran bin Abdullah kepada sehat walafiat. Beserta keluarga saya muliakan, kemudian para ustaz, khusus rekan saya, Ustaz Muhammad Sabiri. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini kita dapat mengenali dengan sebuah keluarga lain menyampaikan pembacaan doa Allah. Dan cuma khusus pada Yasin saja, tidak tahlil. Ini agak unik nih Pak. Biasanya kita tahlil terus Yasin. Tapi yang kayaknya mirip pahala itu apa saja yang dibaca sama. Baik salawat, zikir, baca Al-Quran, Quran tertentu. Jelas intinya menyampaikan pahala bacaan kepada almarhum dan almarhumah insyaallah menurut akidah Sunnah wal Jamaah akan sampai. Nah, semoga doa-doa kita yang kita mengajarkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum yang bukan dosa-dosanya, yang dimaafkan kesalahannya, diluaskan kuburannya, dijadikan taman surga sampai kita yang insyaallah. Amin. Kemudian salawat bin salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Nah, pertemuan kita ini haul, ya, ketemu tahun almarhumah kita doakan bersama-sama. Jadi bahwasanya kita punya keyakinan orang-orang yang berada di alam barzakh itu akan mendapatkan manfaat dari doa-doa kita, munajat-munajat kita dan bacaan zikir kita. Nah, ada segelintir ya, pendapat yang ataskan namanya rokok Qur'ani. Dia hanya pakai Al-Quran saja, tak pakai hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka itu adab cuma akhirat saja, kuburan tidak ada. Nah, kelompok Quran ini tidak pakai hadis. Makanya mereka tidak percaya ada adab kubur. Saya dapat waktu sudah masuk di konten dari Jakarta itu. Saya pun tidak tahu asalnya dari mana kelompok ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa anzal 'alaikal kitaba wa hikmah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab dengan al-hikmah. Ya, ini kebetulan jamaah hikmah. Alkitab itu Al-Quran. Al-hikmah itu hadis Nabi kata ulama. Ibnu Qayyim al-Jauzi ini isyarat bahwasanya kita harus pakai dua, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kelompok Quran ini tak percaya hadis tak ada jaminannya, gitu. Sahabat bisa salah, gitu. Susah lah, kok sampai sahabat tadi percaya? Ya. Nah, kita tak pakai dua, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Memang Al-Quran spesifik tidak ada yang menyebutkan adab kubur. Dia bentuk isyarat, penafsiran. Ya, contohnya subuh Jumat. Subuh Jumat kita sering membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah. Di situ ada disebutkan wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Mereka akan kami azab yang dekat sebelum azab yang besar, kata Allah. Ini perlu penafsiran. Apa azab yang dekat? Azab yang dekat itu pertama kali kita akan mendapatkan itu. Nanti azab yang besar nanti di sana di dunia.
Itu isyarat dari tafsir pada ulama salaf. Nah, apalagi kita meyakini banyak hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kubur itu bisa dia dapat nikmat, bisa juga dapat ada. Salah satu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Allah dari empat macam, yaitu azab kubur, azab api neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masih dajjal. Itu doa yang diajarkan Nabi sebelum kita mengucapkan salam dalam salat itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab api neraka, dari fitnah hidup dan fitnah mati dan fitnah masiihid dajjal. Ini hadis jelas sekali, hadis sahih Bukhari, bahwasanya pertama kali Nabi berlindung ada kubur. Berarti ada kubur itu. Dia bisa dapat nikmat, bisa dapat ada. Apalagi Rasulullah waktu berjalan naik unta bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba unta Nabi yang tidak taat dengan Nabi pun kewalahan mengendarainya. Nabi turun dari unta tersebut sambil meneliti sekitar, ternyata ada dua kuburan. Kata Nabi, hadzani mu'adzabah, ini dua sedang diadab oleh Rasulullah. Di sinilah berpaham Nabi itu demukasyafah, memandang hakikat alam barzakh. Abdullah bin Abbas dia melihat insan saja, lihat tanah dan batu, tapi Nabi melihat hakikat dalam kubur. Ini sedang diadab. Jadi adab bukan masalah besar, istijab dengan namimah itu mulut. Makanya maaf, ada kubur ini banyak cerita istinja dengan mulut. Pokoknya salah ngomong dalam kubur kolak juga. Tidak terima akibatnya. Nah, jadi banyak lagi hadis yang lain menyebutkan bahwasanya ada kehidupan di alam barzakh itu. Nah, kita kirim Al-Fatihah doa-doa ini membantu meringankan. Insya Allah, kalau jadi adab diringankan. Atau boleh jadi dilepaskan atau oleh Allah SWT dengan berkat doa orang-orang yang saleh. Orang saleh ini banyak berkahnya. Makanya kalau berdoa ini cari orang-orang yang saleh di antara itu, insya Allah. Mudah-mudahan di antaranya ada orang yang saleh. Orang yang saleh itu doanya maaf dijawab berkah. Nah, untuk menghindari itu semua, apa sih amalan yang kita lakukan supaya kita nanti meninggal tempatnya betul dalam alam barzakh ini? Nah, di antara para ulama menyatakan yang pertama, al-ikhlasu bil ibadah. Al-ikhlasu bil ibadah. Ibadah ini dituntut ikhlas. Kalau kita ucapnya lillahi ta'ala, tapi bukan dibuat dalam hati. Terdapat salatnya betul karena Allah, sedekahnya betul karena Allah, puasa Ramadan karena Allah. Karena Allah ini cemburu. Siapa yang beribadah adanya selain Allah cemburu. Makanya membetulkan niat itu tadi harus ada usaha yang semaksimal mungkin tanamkan dalam hati. Ibadahlah lakukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kami ini dalam acara zikir kami itu kita wajibkan amalan. Sebelum berzikir itu ilahi anta maksud, kau yang maksud ya Allah. Sama juga akan membutuhkan niat dan membutuhkan niat. Bagaimana cara membutuhkan niat ini? Memperbanyak daripada amal-amalan seperti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surat al-ikhlas. Paham surat al-ikhlas ini? Yaitu qul huwallahu ahad. Dalam tauhid, orang yang ulang-ulang membaca ini insya Allah akan bertauhid. Ada lagi kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa yang ingin ikhlas, tauhidnya benar, insya Allah. Jangan syirik kepada Allah dan beramal. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang bertemu dengan Allah, nanti meninggalnya bagus, dalam kuburnya bagus, hendaklah beramal saleh. Dalam beramal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik kepada Allah dalam beramal. Tapi betulkan lillahi ta'ala, insyaallah mudah-mudahan. Yang kedua, nah ini kedua ide kata ulama, kalau kita ingin alam kubur kita bagus tempatnya,
berbuat baiklah sama orang tua. Karena orang tua itu berkah. Ya. Orang bilang surga dalam rumah. Sampai ada saya dengar, ya, mohon maaf nih, ulama banyak dicium tangannya, tapi orang tua jarang dicium tangannya. Sampai ada marah ulama. Silakan kalian cium tangan kami, tapi hormat orang tua di rumah. Jadi itu pintu surga untuk kita itu. Apalagi udah bersuami istri ini, mohon maaf tetap jalan biar begitu. Mungkin pernah dengar kali cerita Al-Qamah. Al-Qamah itu sahabat Nabi SAW. Ibadahnya bagus, zakatnya bagus, sedekahnya bagus, semua ibadah Masya Allah. Tapi begitu menghadapi sakaratul maut, dia sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tapi Allah sayang dengan dia. Allah tahan masih di sana, menunggu. Kenapa? Nabi didatangi oleh istri, ya Rasulullah, suamiku Al-Qamah begitu sulitnya sakitnya. Ditalkin pun tidak bisa keluar pun. Ditalkin dengan kalimat tauhid. Nah, Nabi ini kan tidak dapat petunjuk dari Allah. Kata Nabi, orang tua masih ada, cuma ibu. Panggil ibu. Ibunya dipanggil. Nabi tanya, wahai ibu, kau kenal ini? Ya ini Al-Qamah anakku ya Rasulullah. Bagaimana ibadah? Semua ibadahnya bagus ya Rasulullah. Nabi tanya yang ketiga kali, tolong jawab jujur. Bagaimana hubungan kau dengan Al-Qamah? Nah, disitulah sedih ibu. Nangis. Aku murka kepada Al-Qamah. Akhirnya dia marah. Kenapa? Dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Hanya dia ini suami sayang istri. Lupa dengan orang tua sendiri. Kalau omongan istrinya cepat ditanggapi, keinginan cepat ditanggapi, kemauan istrinya dipenuhi, tapi orang tuanya keinginan tak kunjung datang. Itu ada kecewa orang tua. Memang orang tua ini semakin tua memahami sensitif. Nah, dimana di dalam tidak ngomong. Nah, kata Nabi, inilah yang menahan lisannya. Kau maafkanlah. Aku masih muka dengan dia ya Rasulullah. Nah, baik kata Nabi. Nabi beritahu sahabat cari kayu, kering, kumpulkan, bakar, naik api. Ibunya bertanya, ya Rasulullah untuk siapa? Aku mau bakar Al-Qamah, kata Nabi. Sebelum dibakar api bersama di hari kiamat. Kata seorang Nabi ini kan patahana, cerdas. Nabi ini ingin meluluhkan hati orang tua itu. Nah, luluh hatinya. Ya Rasulullah, aku memang murka dengan Al-Qamah, tapi aku tak rela anakku dibuat macam ini. Takut dia. Itu orang tua dengan anak, bagaimanapun, yang sedih. Sayangnya pasti ada. Kalau begitu kata Nabi, maafkan dia, Allah aja. Nah, dia bersaksi. Allah saksi dan kau saksi ya Rasulullah. Aku telah rela dengan Al-Qamah. Nabi suruh sahabat talqin. Dia talqin langsung keluar. Langsung keluar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi Allah sayang. Coba kalau meninggal semua dimaafkan orang tua. Itulah saya menenangkan ya Allah. Mudah-mudahan saya tak salah sama orang tua. Takut juga. Ada suatu hal yang dia memaafkan. Itu berakibat sampai ke dalam kubur. Oh iya itu bila. Nah itulah kata Nabi. Begitu dimakamkan Al-Qamah itu, Nabi berpidato di kuburan. Maka boleh dia datang di kuburan menyelesaikan masalah. Man qatala zawjatu ala ummi la'natullah wa malaikatu wan nasi ajma'in. Siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya orang tuanya, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat semua makhluk. Ya wahai bila takut kita. Karena itu orang tua ini menentukan juga kepada kita nanti. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena Pak Busran menjadi orang tua yang baik. Jadi panutan kita semakin panjang umur, semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya takutnya karena pikiran ini belum sehat, itu kita. Ya semakin umur panjang, sehat badan bisa ibadah insyaallah. Nah kemudian yang ketiga silaturahim. Ternyata silaturahim itu sangat berpengaruh di alam barzakh. Silaturahim. Ini sahabat lagi duduk. Ya, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia buat mayat. Sahabat bilang, ini mayatnya khair ya Rasulullah, baik. Wajibat lahu kata Nabi. Wajib dia mendapatkan apa yang diucapkan. Jadi omongan orang ini mohon maaf kepada mayat ternyata berpengaruh. Pekan berikutnya lewat lagi mayat,
Tapi sahabat ngomong sebaliknya, ini mayat membuat kita kecewa ya Rasulullah. Wajibat lahu, dia wajib mendapat cara kita ucapkan. Nah, itu bingung sahabat. Orang baik disebut kebaikan dia dapat akibatnya, sebaliknya pun juga begitu. Apa makna ya Rasulullah? Allah jawab, antum syuhada Allah fil ardi. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Saksi di muka hidup ini. Di mana kita berada, lingkungan ini saksi lagi. Di kampung tetangga saksi kita. Tempat pekerjaan teman sejawat saksi kita. Dimanapun kita berada, semua jadi saksi. Kalau saya paham kenapa habis salat mayat itu ada angka saksi, ada angka saksi ya. Salat mayat selesai, imam angka saksi. Saksikan ini mayat orang yang baik, gitu. Bahasa Arabnya, isyhadu ala anna hadzal mayyit min al-khair, khair. Dari hadis ini sebenarnya. Ya, jadi kita saksi yang baik. Tapi ada pula yang bilang, Pak Ustaz, kok mayat yang bukan orang baik gimana gitu? Kita ini cuma jadi saksi yang baik-baik saja. Takkan mungkin si mayat tak pernah berbuat baik. Walaupun pernah berbuat salah, yang kita saksikan perbuatan baik itu. Nah, kita ini mengaku ikut Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita ikut Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu pernah berbuat baik, itu yang berbuat. Yang lain tinggal. Gitu. Tapi kebiasaan kita mohon maaf. Ada pepatah mengatakan air susu, bukan air susu sebelahnya rusak terus satu titik. Nah, hilang setitik. Artinya apa? Orang itu buat baik sering, tapi satu berbuat salah habis kebaikannya. Ada hal seperti itu. Ya, kita ambil yang baik saja insya Allah. Nah, ternyata silaturahim pembicaraan berpengaruh kepada si mayat. Mudah-mudahan kita meninggal kalau dapat, ya kalaulah dapat, tidak ada satu orang pun yang masih sakit hati nanti. Kalau dapat, mudah-mudahan. Ya, ini agak berat rupanya. Ambil nanas ini kuat pengaruh. Oh sama Allah gampang Allah maafkan, tapi ambil nanas ini susah ya. Ya selesaikan memang sebelum diselesaikan di sana. Oh ya tidak, di sana apa? Nah, kemudian yang terakhir perbanyak zikir terus. Zikir ini mudah, tapi sedikit yang melakukannya tergantung iman. Kalau imannya bagus, zikirnya pasti banyak. Dan orang biasa berzikirnya jadi kebiasaan insya Allah. Sampai meninggal dia bagaimana? Nabi bersabda, ahabul a'mal ilallah wa lisanuka rabban bidzikrillah. Amal yang paling Allah cintai, antamuta, kau menghadapi kematian, wa lisanuka rabban bidzikrillah. Lisanmu, lidahmu basah berzikir kepada Allah. Jadi kalau mau meninggal lagi berzikir, harus diamalkan zikir sebelum meninggal. Ala bisa karena biasakan dulu insya Allah meninggal pun berzikir. Nah, kalau berzikir meninggal itu tanda-tandanya matinya husnul khatimah. Apalagi dia mengingat kalimat kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir ucapan kau bisa kalimat tauhid insya Allah itu tanda-tanda yang baik. Itu tanda-tanda yang baik. Saya ini umur udah 56. Ada orang meninggal udah banyak. Cuma 2 orang yang saya dengar jelas mengucapkan la ilaha illallah. Berdua orang. Tetapi orang-orang yang tak bisa mengucapkan itu saya tidak berburuk sangka. Saya bilang dalam hati, ya Allah, kalaulah mulutnya tak bisa mengucapkan, mudah-mudahan hatinya mengucapkan kalimat itu. Itu anggap saya. Namun kalau kita cakap dengan mulut itu berita gembira, berarti jelas sesuai dengan hadis Nabi SAW. Insyaallah mudah-mudahan sisa umur kita ini dibimbing dalam kebaikan. Dan kalau kita diakhirkan hidup kita ini, mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Dan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersama keluarga, mudah-mudahan diberi rahmat keberkahan dengan doa-doa pada malam ini dan kebajikan kepada malam ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengarkan
ayat kita dan pembacanya Sayyidina doa dari Ustaz Muhammad Sabirin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan keluarga besar Bapak Ustaz Abdullah tetap dalam keadaan sehat walafiat diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Bapak bagian Ustaz Sabirin, Bapak dan Ibu-ibu seluruh undangannya. Semoga kita semua yang hadir pada ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.